نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ حمید لطیف ہسپتال آئے ہیں جو کہ لاہور کا ایک معروف پرائیویٹ ہسپتال ہے، اور جہاں پر ہماری نیا پاکستان صحت کارڈ کے جو مریض ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے ان کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ میرے ساتھ آج ڈاکٹر ارشد قائم خانی صاحب موجود ہیں جو اسلام آباد سے آئے ہیں اور پرائم منسٹر صحت کارڈ کے سی ای او ہیں، اور ڈاکٹر علی رزاق صاحب ہیں جو پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کے سی ای او ہیں، اور یہ دونوں اس کار خیر میں، اس انیشیٹو میں بہت قریب سے انوالوڈ ہیں۔ میں نیا پاکستان صحت کارڈ کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک انقلابی پروگرام ہے وزیر اعظم پاکستان کا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے 400 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے اگلے 3 سال میں تمام پنجاب کے شہریوں کو، تمام خاندانوں کو یہ مفت انشورنس کی سہولت دینے کے لیے۔ آپ یقین کریں کہ جب میں جا کر یہاں پہ مریضوں سے میں نے بات کی تو میرا دل خوش ہو گیا۔ وہ لوگ جھولیاں اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ وہ ہسپتال ہے جہاں کی فیسیں زیادہ ہیں، جہاں کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور وہ لوگ جن کی جیب ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی ان کو سرکاری ہسپتالوں میں جانا پڑتا تھا اور کئی ماہ انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آج ادھر غریب اور امیر کا فرق مٹ گیا ہے، کوئی بھی شخص اپنا صحت کارڈ لے کے ادھر آتا ہے اور اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ میں کچھ آپ کو بڑی فگرز بتا دوں۔ اس وقت جو ہے یہ پروگرام پنجاب کے تمام جو غریب خاندان ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اس وقت ہمارے وہ لوگ جو اسپیشلی ایبلڈ ہیں، پنجاب کے تمام ایسے لوگ رجسٹرڈ ہیں، ہمارے تمام ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ اس پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں، اور اس کے بعد سے ہم نے یہ مرحلہ وار لاہور پنجاب کے تمام ڈویژنز میں اس کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اس کا آغاز ضلع غازی خان اور ساہیوال ڈویژن سے ہوا، اور اس کے بعد لاہور، راولپنڈی، بہاولپور اور فیصل آباد میں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر آپ ان ڈویژنز کے رہائشی ہیں تو آپ ہیلتھ کارڈ کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ آپ 8500 کے اوپر SMS کر سکتے ہیں اپنا شناختی کارڈ نمبر، اور اپنی ایلیجیبلٹی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے چل کر 22 فروری کو ملتان میں اس کارڈ کا لانچ ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد 21 مارچ کو گجرانوالہ میں، اور 31 مارچ کو انشاءاللہ سرگودا میں اس کا آغاز ہوگا، جس کے ساتھ ہی ساتھ پنجاب کا ہر خاندان، ہر شہری اس پروگرام کا پارٹ ہوگا۔ ابھی تک تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ خاندان ہم رجسٹر کر چکے ہیں اس کے انڈر، اور وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، اور جب سے یہ پروگرام چلا ہے تب سے 7,30,000 ایڈمیشنز اس پروگرام میں پنجاب میں ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہماری وزیر صحت ہیں، وہ ان کی ٹیم ڈاکٹر علی رزاق، یہ بہت تیزی سے ہسپتالوں کو امپینل کر رہے ہیں، اور اس وقت 593 ہسپتال جن میں 64,000 بیڈز ہیں وہ امپینل ہو چکے ہیں، اور پنجاب بھر میں یہ سہولت جو ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ابھی تک پورے پنجاب کی اگر میں آپ کو فگرز بتاؤں تو سب سے زیادہ ڈائلسس کے پیشنٹس کو اس پروگرام میں کیٹر کیا گیا ہے، اور 31,000 سے زائد مریض جو ہیں وہ ڈائلسس اپنا کروا چکے ہیں۔ 5,800 لوگ اینجیو پلاسٹی کروا چکے ہیں، 2,399 یعنی کہ قریباً 2,400 لوگ موتیا کیٹریک کا علاج کرا چکے ہیں، تقریباً 1,400 خواتین جو ہیں وہ سیزیرین ڈیلیوریز کرا چکی ہیں، اور 405 جو ہیں وہ نارمل ڈیلیوری ہیں۔ یہ لاہور کے آپ کو میں فگرز بتا رہا ہوں، اور لاہور کے اندر لیکن اگر آپ پنجاب میں جائیں تو قریباً یہی ریشو ہے، لیکن پنجاب بھر میں اس وقت 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں ڈائلسس کرا چکے ہیں۔ پنجاب کے لاہور کے اندر 31,000 ہیں، پنجاب میں 1,04,000 ہیں۔ اسی طرح تقریباً 1 لاکھ لوگ موتیا کا علاج پنجاب بھر میں کروا چکے ہیں، اور 55,000 خواتین سیزیرین ڈیلیوری کرا چکی ہیں، 16,000 سے زائد لوگ نارمل ڈیلیوری، اور 13,000 سے زائد لوگ اینجیو پلاسٹی کرا چکے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لاکھوں لوگ جو اس سے مستفید ہوئے ہیں، یہ لاکھوں لوگ نہیں، یہ لاکھوں خاندان ہیں، کیونکہ بہت دفعہ جو لوگ ادھر آتے ہیں وہ اپنے خاندان کے بریڈ ونرز ہوتے ہیں،
اور ایک بیماری اور ایک بڑا علاج جو ہے ان کے خاندان کا جو معاشی حالت ہے، جو اس کا استحکام ہے، اس کو سالوں پیچھے دھکیل دیتے ہیں. اور اس کارڈ کی وجہ سے آج ان کو جیب سے کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑ رہا. اور پاکستان پنجاب بھر میں جو صحت کا بجٹ ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر ارشد قائم خانی صاحب ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ چند منٹ وہ بھی آپ سے اس پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ حسن خاور صاحب. ہم قومی سطح پر صحت کارڈ کے پروگرام کو اچھے سے دیکھ رہے ہیں. مجھے سب سے بڑی زیادہ خوشی یہ ہے کہ جو میری پنجاب کی صوبائی حکومت ہے اور پنجاب کی جو ہماری ٹیم ہے، جناب ڈاکٹر علی رزاق صاحب، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی لیڈرشپ میں پنجاب میں جو رول ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں، پورے گلگت بلتستان میں، پورے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر اس پروگرام کو لانچ کر دیا گیا ہے. اور گریجولی ہمارے پاس یہ رول ڈاؤن انشاءاللہ 31 مارچ 2022 کو یہ سرگودا پہ جا کے مکمل ہوگا پورے پنجاب میں. پنجاب کوئی چھوٹا صوبہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا کی 10ویں بڑی قوم ہے آبادی کے لحاظ سے. تو اس وقت ساری جو ہیلتھ انشورنس کی دنیا ہے وہ بڑی حیرت سے، بڑے استجاب سے ہمیں دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا یہ تجربہ جو پورے پاکستان میں کیا جا رہا ہے. 31 مارچ کو 18 کروڑ پاکستانی اس میں شامل ہوں گے. بلوچستان گورنمنٹ سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں اس کو جوائن کر رہے ہیں. اس کے بعد صرف صوبہ سندھ بچے گا. سندھ حکومت سے بھی ہمارا تبادلہ خیال ہوا ہے، اگرچہ 18ویں ترمیم کے نیچے یہ صوبائی حکومت کی ڈسکریشن ہے کہ اپنے صوبے کے شہریوں کے لیے جو مناسب خیال کرے وہ طریقہ سروس ڈیلیوری کا اختیار کرے. لیکن انہوں نے صحت کارڈ پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ہم نے انہیں دعوت دی کہ جس طرح سے وہ مناسب سمجھیں اپنے شہروں کے لیے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کریں. وفاقی حکومت پورے طریقے سے ہر صوبے کی طرح ہر صوبے کو اور ہر ریجنل گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گی. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے 17 فروری کو ہم لوگ لانچ کرنے جا رہے ہیں گلگت کے علاقے اسکردو کے اندر. تو سروسز ہم نے وہاں شروع کر دی ہیں، لیکن امپینلمنٹ آف ہاسپٹلائزیشن ہر لمحے بڑھتی جا رہی ہے. پورے پاکستان میں 850 سے زیادہ سرکاری ہسپتال اور پرائیویٹ ہسپتال پینل ہو چکے ہیں، جس میں سے 70% جو ہیں پرائیویٹ ہسپتال ہیں. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے اور ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر تمام صوبائی حکومتوں سے مل کر، بشمول کے پی، بشمول پنجاب، علاقائی حکومتوں کے ساتھ مل کر، اور جو انشورنس کمپنی ہے گورنمنٹ کی جس کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں کہ 1000 ہاسپٹلس ہم انشاءاللہ 31 مارچ تک رجسٹر کر دیں. اور اس کے بعد تمام صحت کارڈ ہولڈرز کو، چاہے انہیں ہیلتھ کارڈ ملا ہو یا وہ قومی شناختی کارڈ کے ذریعے علاج حاصل کرنا چاہتے ہوں، پورے پاکستان میں یہ سہولت دستیاب ہوگی. بھلے آپ کے پی کے ہوں لیکن لاہور میں رہتے ہوں، یا آپ لاہور کے ہوں، آپ کراچی میں رہتے ہوں، ہر جگہ پینل اسپتال آپ کو دستیاب ہوگا، جہاں صرف قومی شناختی کارڈ آپ صحت کارڈ کے کاؤنٹر پہ جا کے پیش کریں گے اور آپ کا علاج ممکن ہو سکے گا. ایک میں گزارش کروں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے میڈیا کے بہن بھائیوں سے کہ آپ کا بڑا کی رول ہے. سب سے بڑا جو چیلنج آج ہمیں درپیش ہے وہ اویئرنیس کا ہے. ہمیں پرابلم 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک کہ جب نئے بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں نادرا میں اندراج نہیں کروایا جاتا جب تک کہ بچے کے اسکول جانے کی نوبت نہ آ جائے اور داخلے کے ساتھ بے فارم جانا ہو. تو ایک میری گزارش یہ ہے تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے، خاص طور پہ میڈیا کے دوستوں سے، وہ یہ پیغام پہنچائیں. دوسرا جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ نئے جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں، وہاں جو ہے بچی جو دلہن ہوتی ہے اس کو رجسٹر کرایا ہوتا ہے باپ کے نیچے، اور وہ اپنے شوہر کے نیچے شادی رجسٹر نہیں کروائی ہوتی. جب وہ میٹرنٹی کی نوبت آتی ہے تو ہمیں پرابلم ہوتا ہے. جب نادرا میں ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بچی، وہ خاتون، وہ بہن، وہ ہماری بیٹی جو ہوتی ہے وہ ان رجسٹرڈ نظر آ رہی ہوتی ہے. ایک میں نوجوان کپل سے گزارش کروں گا کہ شادی کے بعد پہلا کام یہ کریں کہ ہنی مون پہ جانے سے پہلے 10 منٹ لگائیں، نادرا سینٹر جائیں اور اپنی رجسٹریشن کروائیں. اور اگر ہنی مون پہ جانے سے پہلے بھول گئے ہیں تو جہاں ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں وہاں بھی جا کے نادرا کا سینٹر موجود ہے، ضرور رجسٹریشن کروائیں. تھینک یو. جناب یہ تو اگر آپ کہتے ہیں تو تھوڑی سی پولیٹیکل جی 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 جو مرضی سوال کریں. اچھا، رات میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں، اور اس بڑی میٹنگ میں 2 باتیں طے کر دی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ موجودہ حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن اب آئے گی، اور دوسرا لانگ مارچ بھی ہوگا. اور اس میں آپ کے جو اتحادی ہیں ان سے رابطہ کرنے کا بھی فیصلہ کر دیا گیا، بلکہ کمیٹی بنا دی گئی ہے. آئندہ آنے والے ہفتوں میں
या 1-2 माह में ये पूरा पॉलिटिकल सीन किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ऑपोजिशन का ये जो एक्ट है, मैं समझता हूँ कि ये स्टेज ड्रामे की तरह है, और स्टेज ड्रामे की तरह ये जो दो बड़े किरदार हैं, ये कभी एक दूसरे के पास आते हैं और कभी अलग हो जाते हैं। और ये जो तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है, इस तमाशे के अंदर इन्होंने पिछले 3.5 साल से सब लोगों का दिल लगा के रखा हुआ है, और लेकिन लोगों को समझ आ चुकी है कि ये एक ड्रामे का पार्ट है और ये अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर अवाम इनसे सवाल पूछे तो वो ये पूछेंगे कि फिर आपने अगर यही करना था तो आपने पिछला 1-1.5 साल किस चीज़ में लगाया? आप तो पहले भी इकट्ठे हुए थे, आपने तो पहले भी यही बातें की थी, आपने तो पहले भी ये दावे किए थे, और उसके बाद वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये दूरियां आ गई और अब आप फिर एक दफ़ा इकट्ठे हो रहे हैं। जहाँ तक इत्तेहादियों से मिलने की बात है और मीटिंग से गहमा गहमी की बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये जेब में पैसे लिए विंडो शॉपिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई बिकाऊ माल नज़र आए तो उसको ख़रीद के अपनी जेब में डाल लिया जाए। पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान, हमारे इत्तेहादी जो हैं वो सियासतदान है, वो स्टेट्समैन है, वो बिकाऊ माल नहीं है। लेकिन इन्होंने क्योंकि पाकिस्तान की सियासत को एक शॉपिंग मॉल समझा हुआ है तो ये विंडो शॉपिंग के ऊपर निकले हुए हैं। लेकिन जो विंडो शॉपिंग करके ही घर जाएंगे, इस दफ़ा कोई ख़रीदारी ये मेरा नहीं ख्याल के कर सकेंगे। पूरी दुनिया में देखा गया है कि जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं जब किसी मरीज को लाइलाज करार देते हैं कि हमारे पास इलाज नहीं है तो फिर किसी स्पिरिचुअल के पास भेजते हैं। तो सेहत कार्ड में क्या फिर ऐसी सूरत पाकिस्तान में ही दी जाएगी किसी पीर के पास, किसी हकीम के पास, क्योंकि लोगों का अभी तक देखिए, आपका सवाल ये है कि क्या ये एलोपैथी से आगे भी बात जाएगी, तो ये तो आपका आर्गूमेंट कभी नहीं होगा। ये दुनिया के जो जदीद प्रिंसिपल्स हैं, दुनिया के जो बड़े प्रोग्राम्स हैं, मगरब के अंदर जो स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च हुई है हेल्थ इंश्योरेंस पे, ये उसको मद्देनज़र रखते हुए इंश्योरेंस प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, और ये दुनिया के बेहतरीन इंश्योरेंस प्रोग्राम में से एक है। साउथ एशिया का ये अपनी नौइयत का सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्रोग्राम है, और इसमें वो तमाम सहूलियात हैं, वो तमाम फीचर्स हैं जो दुनिया के किसी भी बड़े इंश्योरेंस प्रोग्राम में हैं, बल्कि ये उससे आगे बढ़ के है। इसकी जो यूनिवर्सैलिटी है वो दुनिया में कहीं नहीं है, इसमें जो लोगों को सहूलत है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपको एज अ पाकिस्तानी इस पर फ़ख्र करना चाहिए। आपको इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने आज गरीब और अमीर का फ़र्क मिटा दिया है। आपको इस पर फ़ख्र करना चाहिए कि आपका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, आप अपना कार्ड उठाकर इधर आ गए हैं। और आपने बात तो शायद अज़राए मजाक की है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इस मुल्क में क्योंकि क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज लोगों की पहुंच से बाहर थी, तो लोग जाकर इधर उधर अपना इलाज कराते थे। हमारे जो है ये फेक डॉक्टर्स थे, हमारे वो लोग थे जो सेहत के नाम पर अपनी कारोबार की दुकानें खोल के बैठे थे, क्योंकि असल अस्पताल लोगों की पहुंच से बाहर थे। इस प्रोग्राम के बाद से ये तमाम प्रोग्राम जो हैं लोगों की पहुंच में आ गए हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तमाम पंजाब को, पाकिस्तान के तमाम लोगों को मयारी इलाज मिलेगा। सिर्फ मैं एक बात का इजाफा कर दूं, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ अब सिंध का सूबा रह जाएगा जहां पर यह सहूलत नहीं होगी, और उसकी वजह यह है कि सिंध में आज भी सियासत अवाम के मुफाद से ऊपर है। और मैं समझता हूं कि उनको भी ये समझना चाहिए कि हमें सियासत करते हुए अवाम के मफाद को इग्नोर नहीं करना चाहिए और अवाम का पहले सोचना चाहिए। कितने लोगों ने हेल्थ कार्ड में किया है पूरे पंजाब की एक फिगर देते, और दूसरा क्या फ्यूचर में आउटडोर भी है इसमें शामिल करें? देखिए जी, आउटडोर जो है वो पूरी दुनिया में कहीं भी किसी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में शामिल नहीं होता। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में आउटडोर के लिए हमारी तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो पहले की तरह अपना काम जारी और सारी रखी हुई हैं। तमाम हेल्थ का निज़ाम जो इससे पहले चल रहा था वो अपनी जगह काम करता रहेगा, बल्कि नए अस्पतालों का इजाफा किया जा रहा है। पंजाब के फिगर्स के जी 7,30,000 से ज़ायद डॉक्टर साहब बता रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है लोग जो हैं वो अभी तक अपना इलाज एडमिशन इसमें करा चुके हुए हैं पंजाब भर के अंदर। उसके अंदर मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि 1,04,000 डायलिसिस के पेशेंट हैं, 99,000 मोतिया के पेशेंट्स हैं, 55,000 सिजेरियन डिलीवरीज़ हैं, 16,700 नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं, और 13,600 एंजियोप्लास्टीज़ हैं, और उसके अलावा बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। एक सेकंड, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक गुजारिश करूं जो भाई साहब ने सवाल किया है कि अभी इस मरहले पर आउट पेशेंट जो है कौमी सेहत कार्ड में शामिल नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में हम एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कुछ इस्लामाबाद की मुंतखब यूनियन काउंसिल्स में
कि OPD के हम सहूलत भी लोगों को मुहैया कर रहे हैं। ये 1 साल का पायलट प्रोजेक्ट है जो WHO के ताउन से किया जा रहा है। इसके नताइज देखने के बाद हम हुकूमत पाकिस्तान ये फैसला करेगी। वैल्यू क्या बन जाएगी जी, अब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी अगर आप OPD भी शामिल करते हैं? देखें, OPD जब शामिल करेंगे उस वक्त उसकी वैल्यू का तयन होगा। इस मरहले पे तो ये इनपेशेंट सर्विसेज दे रहा है, बल्कि एक और आपकी इतला के लिए अर्ज़ करूं कि न सिर्फ ये प्राइमरी हेल्थ केयर और OPD, हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत और बाकी सूबाई हुकूमतें मिलकर सोच रही हैं कि एक कदम और आगे जाके हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक पायलट करने जा रहे हैं अगले 3-4 महीने में पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर, ताकि इस बीमारी को होने की नौबत ही आने से बचाया जाए। डॉक्टर साहब ये बता एक मिनट प्लीज सर, डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइएगा कि 70% प्राइवेट हॉस्पिटल सेहत कार्ड को यूज कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में वजह क्या है कि वो उस तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए? आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं, सरकारी तौर पे आपने जाके देखा है कि LGH में न्यूरो के लिए जो इलाज के लिए आ रहे हैं उनका इलाज नहीं हो रहा, वहाँ पे हेल्थ कार्ड रुका हुआ है। इसी तरह से घुर्की हॉस्पिटल में जो ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हेल्थ कार्ड के ऊपर काम करना छोड़ दिया है। तो ये परेशानियां भी आप देख रहे हैं कि लोगों को क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, वो इंश्योरेंस के नाम पर लोगों को इनकार भी कर रहे हैं, इसको भी आप देख रहे हैं किसके हवाले से? देखिए, गुजारिश ये है कि दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो 2 किस्म के तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। हमारी सरकार ने भी जब पाकिस्तान बना था तो सरकारी अस्पताल बनाए और उनकी जेब में 1 लाइन बजट की शक्ल में पैसे डाल दिए और उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी कि पाकिस्तान की आवाम को जब इलाज मुआवजे की ज़रूरत उन्हें इलाज मुहैया कर दिया जाए। तो 70 की दहाई तक, 80 की दहाई तक, 90 के दरमियान तक ये सिस्टम काम करता रहा, लेकिन उसके बाद चाहे सेहत हो या तालीम हो थोड़ा डिटेरिएट हुआ। तो हमने भी बाकी कौमों से सीख कर, जो कि कौमी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पे चले गए, उनको सीख कर हमने भी इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया और शुरू के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल का तनासुब था वो 85% था। सरकारी अस्पतालों को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम ग्रेजुअली तैयार कर रहे हैं कि वो नए निज़ाम के तहत आम आदमी को उसकी तवक्कुआत के मुताबिक सर्विसेज दे सके। ये सफ़र आसान नहीं है। मैं इससे पहले पाकिस्तान से बाहर भी ये काम कर चुका हूँ, वहाँ भी हमें 2-3 साल लगे थे। पाकिस्तान में भी एक लर्निंग कर्व है, सिस्टम अभी परफेक्ट नहीं है। मुझे आपकी, आवाम की, मरीजों की, मीडिया के दोस्तों की फीडबैक की ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह उसे बेहतर करेंगे। जी, ये फरमा दें कि अगले महीने, इस महीने का आखिर पे या मार्च के अंदर जो है जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, PDM जो है सड़कों पे आने का अंदिया दे चुकी है, तो पंजाब हुकूमत ने कोई इस हवाले से कोई तैयारी की है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से? देखिए, इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो आवाम को PSL दिखा रही है और PSL हमने ये साबित किया है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारा जो सूबा है, हमारा जो शहर है वो क्रिकेट के लिए सेफ़ है। अल्लाह करे कि ये शहर इसी तरह अमन का गहवारा रहे। अल्लाह करे कि कोई शख्स, कोई सियासी टोला, कोई फोर्स इस शहर के, इस सूबे के, इस पाकिस्तान के अमन को अपने हाथ में ना ले। बाकी आपने मार्च के हवाले से बात की है। देखिए, सड़क पे आना, मार्च करना, जलसा करना, तमाम जो हमारी सियासी कुव्वतें हैं उनका जमहूरी हक है। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि इस तरह से करें कि आवाम को मुश्किल ना पड़े। वैसे जितना उनके पास सपोर्ट है, मुझे लगता नहीं कि आवाम को किसी किस्म की कोई दिक्कत होगी। आपसे सवाल है, आपने क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी की बात की है और नकानामी की भी बात की है, तो अब तक क्योंकि हमारे मोस्टली सियासतदान ही खुफिया शादियाँ रखती हैं, अगर तो मीडिया ले आए तो फिर उनके जो चाहने वाले हैं गालियाँ निकालते हैं। आपने देखा होगा अब तक जितना हेल्थ कार्ड आपने तकसीम किया, किसी सियासतदान की 2-3 खुफिया शादियाँ भी सामने आई है या नहीं? और क्या सियासतदान को क्या मोहसिन साहब, माई सब्जेक्ट हसन साहब, मैं आपको इसका जवाब दूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे पहले मैं आपका जो है ना शनाख्ती कार्ड लेके आपका हेल्थ कार्ड बनाऊंगा और इस तरह की जो है ना हमारी इंक्वायरी, उसका आगाज मियां साहब आपसे होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि हमने बैरून मुल्क में देखा ये सिस्टम और उसको लेकर आए हैं, हमने तो ये भी देखा है कि बाहर के मुल्क में अगर इस तरह का सिस्टम लाया गया है तो वो बड़ी बुरी हालत हुई है, बैंकरप्ट भी हो गए, बड़े मसले मसाइल हुए। आप लोगों ने ऐसा क्या सिस्टम किया है कि आप लोग बहुत अच्छे से चलाएंगे? पाकिस्तान तो पहले कर्जों में डूबा पड़ा है, अब आप उसको इसके ऊपर एक और कर्जा डाल लें, किस तरह चलाएंगे? ये थोड़ा सा क्या आप स्टेट लाइफ प्रॉफिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे पाकिस्तान में, चंद एक कॉर्पोरेशन है जो प्रॉफिट में जा रही है, इनके सवाल से ऐड कर दिया, क्या स्टेट लाइफ फिर इसके बाद कोलैप्स कर देगी, बैंकरप्ट हो जाएगी? इसका कुछ बताएं कि क्या तरीकेकार है। देखिए, बाहर के मुल्क में चल नहीं सका, पाकिस्तान में कैसे चलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में, चाहे वो स्कैंडिनेवियन नेशंस हों, यूरोप हो, फार ईस्ट हो, वहाँ यह निज़ाम कामयाबी से चल रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी चलेगा।
इस निज़ाम को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा ओवरलैपिंग फेज ज़रूर होगा, थोड़े से टीजिंग चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। और एक सवाल हमसे हर फोरम पे किया जाता है, मीडिया में भी या इंटरनेशनल फोरम पे भी हम जब जाते हैं, कि क्या पाकिस्तान इस निज़ाम को मुआशी तौर पे चला पाएगा? बिल्कुल चला पाएगा। मेरा ख्याल है कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है। पाकिस्तान का जो मौजूदा हेल्थ बजट है, चारों सूबाई हुकूमतें, दोनों इलाकाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत का सरकमो बेश 800 अरब पे मुश्तमिल है। टू बी प्रिसाइज को 789 अरब पर है। अगर हम सारे पाकिस्तान को बशमूल सिंध और बलूचिस्तान भी शामिल कर लें तो 23 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानियों का जो एस्टिमेटेड हेल्थ इंश्योरेंस बिल है वो तकरीबन कोई 230 अरब बनेगा, जो हार्डली मौजूदा हेल्थ बजट का जो तमाम सूबों का इलाकों का मिला के 30% होगा। स्टिल वी हैव 70% हेल्थ बजट अवेलेबल फॉर वर्टिकल प्रोग्राम्स, फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, फॉर ओपीडी। तो बी कॉन्फिडेंट, इंशाल्लाह हमारी कौम इस महले में भी सुरखरू होगी। मैं इसमें सिर्फ एक बात इस पे ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, यही फ़र्क जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पिछली हुकूमतों का है। उसकी वजह यह है कि अगर आप सही जगह पे पैसे खर्च करें तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ उन चीज़ों पे पैसे ना डालें जहाँ से आपको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी हो, जहाँ से आपको पॉलिटिकल गेन्स हों, तो आप इस मुल्क के लिए इतने बड़े काम कर सकते हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करके दिखाया। लास्ट पर प्लीज ये बताइएगा कि जब आपकी हुकूमत मार्ज वजूद में आई उस टाइम पर जहांगीर तरीन साहब ने हवाजाजी के खूब करतब दिखाए थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स को इकट्ठा किया था, पीटीआई में शामिल किया था। अभी आपने शॉपिंग का जिक्र किया कि अपोजिशन जो है वो ऐसी ही विंडो शॉपिंग कर रही है, तो अब तरीन साहब के साथ तो इस टाइम पीटीआई के कुछ फासले नजर आ रहे हैं, तो पीटीआई के लिए इस दफा विंडो शॉपिंग और जहाजबाजी का करतब कौन दिखाएगा सर? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और हमारी पार्टी जो है वो विंडो शॉपिंग में बिलीव नहीं करती। ये तो अपोजिशन के करतब हैं और ये पूरे अवाम देख रही है, और ये स्टेज पे इस हुकूमत के दौर में भी पिछले 3.5 साल से ये करतब जो है ना ये जारी है। बाकी रह गई जहांगीर तरीन साहब की बात, तो वो हमारी पार्टी के रुकन है, हमारे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ रहेंगे। शुक्रिया जी। आइए।